पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, महबूबुल उलमा व सुलहा, वली इब्ने वली, ताजदार औलिया हजरत अक़दस हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद शाह साहब कुरैशी मद्ददिलहुल आलिया नक्शबंदिया सजादा नशीन खानका नक्शबंदिया मिस्कीनपुर, वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हजरत की ज़ियारत भी करें, हजरत के फैज़ से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर भी करें। हजरत से अभी मुलाकात हो रही थी तो आपकी गुफ्तगू के अंदर जैसे अपनी पंजाबी और सराइकी की खूबसूरती और बड़ी ही तसलसल के साथ गुफ्तगू है, ऐसे ही हजरत अरबी तकल्लुम के भी बड़े माहिर हैं। मैं हजरत की मौजूदगी में और हजरत की फिजाने नजर के लिए इस मदरसे के तालिब इल्म को 2 मिनट दूंगा कि वो अरबी में तकल्लुम करे। यहाँ अरबी कैसे बोली जाती है कि हजरत की नजर इस तकल्लुम पे पढ़कर और हजरत की मौजूदगी में ये तकल्लुम भी परवान चढ़े। अभी आपके सामने तशरीफ लाते हैं इस मदरसा के तालिब इल्म अहमद सलीम, वो 2 मिनट की तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद हजरत जी का मुफस्सल मुदल्लल और रूहानी वजदानी बयान शुरू होगा। अहमद सलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम व यहदीहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अहिब्बती फिल्लाह वल्मुस्तमिऊन अलकिराम, यसुर्रुनी अन अतहद्दस इलैकुम अल-यौम अन अखलाक़िल हसना। इन हुस्नल खुलुक़ सिफ़तुन मिन सिफ़ातिल अज़ीमा व अमलुन मिन महासिनिल अअमालिल जसीमा। मन इत्तसफ़ बिही फ़क़द मन्ना अल्लाहु तआला अलैहि व रज़क़हु बिख़ैरिन मा रज़क़ अल्लाहु अल-इबाद। अय्युहल मुस्लिमून, हुस्नुल खुलुक़ औसा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबह व अक्कद उम्मतह, हैज़ यक़ूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अराद सफ़रन फ़क़ाल औसिनी या रसूल अल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअ्बुदिल्लाह व ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन। क़ाल ज़िदनी या रसूल अल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उसिअत फ़अहसिन। थुम्मा क़ाल ज़िदनी या रसूल अल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उसिअत फ़अहसिन। ثم قال زدني يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقم وحسن خلقك. أيها المسلمون، حسن الخلق هو كف الأذى وطلاقة الوجه وقلة النفوس ووزن المعروف وسلامة القلوب من الأذى والشر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها المسلمون فتحوا بلادا إسلامية لم تتحرك إليها جيوش ولم تزلزل بها علوش ولم يرفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون حققوا الفتح بأخلاقهم، فكان الفتح فتحا خلقيا. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار، حقق الله لهم الفتح بأخلاقهم والانتصار. ولكن اليوم افتقدنا كثيرا عن الأخلاق الحميدة، فأين الحب والوفاء؟ وأين الصدق والإخاء مع القدم الضعفاء؟ أين العدل مع العمال والفقراء؟ أين بر الوالدين؟ أين حقوق الأقارب والجيران؟ أين معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء؟ أين صدق الحديث؟ أين أداء الأمانة؟ أين معاشرة الزوجة بالإكرام والاحترام؟ أين طيب الكلام؟ وأين إفشاء السلام؟ أيها المسلمون الكرام، إن حسن الخلق صفة من صفات العظيمة وعمل من محاسن الأعمال الجسيمة. إن حسن الخلق عبادة
بل إن ثواب بعضه قد يفوق ثواب كثير من العبادات المعروفة. إن إلقاء السلام عبادة، عيادة المريض عبادة، زيارة الأخ في الله عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، مصافحة أخيك صدقة، صلة الرحم عبادة، إغاثة الملحوف عبادة، قضاء حوائج الناس عبادة، ومساعدة المحتاجين عبادة. فما أعظمها من تجارة وما ألذها من سعادة، لكن غفل عنها أكثر الناس فحرموا نفعها وآثارها. نسأل الله العافية. أيها المستمعون الكرام، إن للأخلاق ميزانا واحدا لا يتغير بتغير الأزمان والأماكن أو الأشخاص، ولا يتغير بتغير الأشخاص ومواقعهم ومناصبهم. فالأخلاق مع الضعفاء والفقراء، وكذا مع الحشم ومع القدم، وفي حالة الفرح وفي حالة العلم، كما هي مع الزوج والبلد، بحب وصدق وصفاء على قدم سواء. فليس مع الأغنياء التزلف والمديح، ومع الفقراء الاحتقار والتوبيخ. كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للضعفاء كرما منهم ورفقا بهم، فلما تولى الخلافة لم يتغير ولم يتبدل. سمع جارية تقول: اليوم لا يحلب لنا، قال: بلى، لأحلبنها لكم. وهو الذي يمشي مع جيش أسامة على قدميه، وأسامة راكبا. قال أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ قال: بلى، ما علي أن أقبل ساعة قدمي في سبيل الله. هذا هو أخلاق الإسلام. وأخيرا أسأل الله تعالى الثبات على دين الإسلام والتخلق بمكارم الأخلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.